Praise the Lord. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. So, agyaman tayo iti lesson nga nangagan tayo manan itatanga Sunday, a conclusion of the previous lessons that we had. Kat iti ito nga bulan, celebraran tayo iti, inyati celebraran tayo itatanga bulan. Women's Month. So, National Women's Month. Karagiti padak nga babae, Happy Women's Month. Kada kayo amin. Yan. So, tiray ito'y garod nga gundaway kat dawatek iti mangidalan kada tayo iti opening song. Tao may dito'y sango. Kas i-tune up tayo dagiti spiritu tayo, we tune up ourselves iti presensya ni Apo Dios, and let us enjoy our worship with the Lord this morning. Kat kalpasan iti opening song, idalan na tayo to ni Sister Sally for the opening prayer. God bless you. Juliet. Naimbag ni Apo Dios tatangag sapa. Awisak iti may sa akin, may sa katatayo nga tumader kas idayaw tayo ni Apo Dios tatanga bigat. Iso iti panggap tayo nga imay tatangag sapa to worship Him. And may this song of worship give honor and glory to His name. Lord, with all my heart.
Apo Diyos, agyaman kami, taday to'y apo ti tartari kagayam, kadagiti anak mo. Ti mangiday-dayaw kun mangitantanok, tanasantuan nga nagan mo, iti espiritu kun ti kinapudno. Apo agyaman kami, maghidayaw ka Apo Diyos, ti kinaimbag mo. Ti ayat mo Apo Diyos, nga han nga agpatingga. Apo agyaman kami, ti salunat, ti tunggal may sakada kami. Nga inyag mo manon, iti daytoy nga balay ti kararag. Nga mangidato na Apo Diyos, ti biyag, ti tunggal may sa. Mangbigbig Apo Diyos, ti kinaimbag mo. Apo agyaman kami, tasika ti Diyos nga nagkamangan mi, nang pili kada kami, kat adtoy o Diyos nga isublimi, ti gloria kandayaw panagyaman kin katik ayat mo. Agyaman kami ng ti kasangwanan na o Diyos, nga agtulay kami, amom kan makitam dagiti biag mi, amom ti puso kan panunot mi. Apo Diyos, pakawanan na kami, taamom nga ado dagiti kinakapoy mi nga agbasol sangwanam. Apo ugasan na kami, tinapatag nga dara ni Apo Jesus. Tapno may kari kami, kanawan lapon, Apo nga dumanon, dagiti dawat mi, tat trono ti parabor mo. Agyaman kami, Apo ti sakripisyo may jay cross, ti kalbaryo. Agyaman kami, ti ayat mo, agyaman kami. Apo iti day tingal daw, bendisyonam, titunggal may sakada kami. Manipod Apo Diyos MC, agsauka ka di Apo Diyos, iti ngiwat na. Masika Apo Diyos, ti may daydayaw. Kadagiti Apo Diyos, ag testimonyo. Apo usaram, dagiti testimonyo, da kada kami nga mangpatitker. Agtultuloy Apo Diyos, nga agkamangkin ka. Nga agtultuloy Apo Diyos, nga agpatitker. Bendisyonam Apo Diyos, ti mensahe. Apo Diyos nga iso, titipker mi tinaldawal daw. Sanggir mi, Apo Diyos, nga agbiag, nga agtultuloy sang wanam. Bendisyonam tadipon mo. Usaram, Apo Diyos, nga baso. Apo nga kaski ni Pablo, idi pinili. Agyaman kami, agyaman kami. Sika Apo ti madaydayaw, bendisyonam ti amin. Nga pasad, daytoy nga preservation mi, nga pakaidaydayawa. Alawen sublime Apo Diyos, ti gloria dayaw kan panagyaman, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Thank you, Sister Sally. Tiray tingagon daway kat ayabak man iti may sapay nga woman of God nga umay dito sango nga iso iti mangidalan kada tayo iti panagtestimony. God bless you, Sister Susan. Amen. Asino tinabless? Kung na naman ti amen. Dahil din nag-amen, umay da ko mag-testimony, unain tayo man ti men's kuma. Uray aldaw ti ay mans ti women's tatakit. Dahil din kuma men's man nga bumarbara ti testimony na iso di ag testimony. And damdama women's no sino mati sumarsaro no. Nagasat di umununa ako na nating Apo Diyos nga iso ti mangi paduyak-yak ti kinaimbag ti Apo ti biyag na. Amen. God bless you, brad. Good morning kada tayo amin so. Di last Sunday pa ko mga kahit kung ag-testimony ng aduda da kay ko ay so this is a time nga ako. So, the previous week, nagsasarunong nga nagsakit da kay ubing. So, nagrigat, dajayak work, amok magsaksakit da nga mawan marami dakta. Audit mi gamin kan naira na ti audit. So, I need to prepare documents para dyan ti project ko. So, knowing uray kasi dagiti ubing intalik ko latak ni Mrs. Thank God nga at dati asawa nga talagang very labing ka dagiti ubing. So nagawid ak ti Friday
grabe pa lang ti fever ni Liam. Kunak nga ipan medyo hospital, madina kayat nga mapan, di na kayat ti mi hospital. So, tomorrow, Papa, ko na, if I'm not feeling well, then let's go. So, inuray mi ti agsapa, kunak agkararag ka, you pray, in pray kiso na, thank God kabigatan na, awan fever na, nagmayat ti ayaman na nga nagriing. So, I always thank God for healing kasi amin magapukin ni Apo. So, dahil iti may isa nga pagyamanak, may sapay ka, ijay trabaho kami, I'm in charge, jay duwa nga major nga project ni Congressman Tata, the two biggest project mi ijay office, which is the bridge nga duwa, jay Magatawa Bridge, kanya Minanga Bridge. So, jay nangyari ijay Santa Maria Kabagan, bigrang nagkibayog ti, paano iti riknak, na siyempre, bridge jay igum ko nga duwa. So, nagrigat nga panunutan sa dat, madikit din nga ako ang siyempre, adalat ta jay riknam nga kwata, madimimot igum amin, madimi control ti kwata, siyempre, agiin na dayo jay project, madimot binigat nga da jay ka. So, I make sure nga every week makapanak jay Magatawa, uray narigat jay dalan, narigat ti kwa. Agbangbang ka kami pa'y nukuang, siyempre, knowing shock talaga, anuitek nga madiyak nga lingag langoy. So, adad jay latta jay fear, ijay team, agbangbang ka kami. Amok nga ko protected aklat dati Apo. I always pray for protection. I always pray for knowledge. And I always pray nga the project nga handle ko ka protektaran ti Apo. So I give God the glory. And that's it all. Thank you, brother. Itang testimony no agtalik tayo ti Apures sa dino ti ayan tayo nagaday ti pamilya tayo kun ti trabaho amok nga ni Apo Dios kithan nga matmaturog iso nga dingdinggen na no niya ti dawat tayo kanya na. Sino pa ti kayat na pa nga testimony? Neto yung testimony ko mapa iji February na awan ti tayo ko maitoy. Pagyaman ti Apo ti kinam imbag na talaga nga nag-imbag kas jay content ti breakthrough tayo jay isend ni Pastora JJC tayo nga Ephesians 3:20 nga for I know the plans for God is able to do exceedingly abundantly above all things that we ask or think according to His power that works in us. Maminsan pa'y urihan tayo ikarkaraahan tayo ibabagakan ni Apo Diyos ngayon. Amo ni Apo Diyos ti apag isuti tumang tangan kanya na. Kita ti pagyamanak unay kani Apo Diyos idi February 15 pa diyay. Asangpet ko nga itababa nga naga po diyay Sulano nagpa-follow up check up. Kita inumak ti buko Diyos ta nauwawak. Kat habang inumak nakita diyay tricycle nga biglaan nga pakurba. Kat kunak apay na titurungay na jay tricycle nga imbis nga mapan ijay ket apay bigla nga nagkurba ket diretso pa ijay aglakot ti buko. So dinung par na jay aglakot ti buko ket nadung par jay sumasarunukan niya na. Kitaek kunak apay total na jay tricycle driver apay kasla kuna nga anya tinangyari. Kita syakmet murnong damang urnong ti tattao nga kita nataan ibilbiling ti ilaklakon jay sumasar marunong nga ang lalako iti buko ti napay naurnon ti tattao kun apay awan ti apan agpulong ijay pulis takitaan na daytoy so sak man ti igimak jay baso nga mapan ag-report di mano nak tapos sa kastoy tinangyari ijay so immediately pulis kitaan dakit ididimano nakit nagsubliyak kit paypayon na jay lakay nga nag-drive team tricycle
siguro gayam tanaawanan ti kasla ngimato ti high blood na. So kunak ay kasi piman ti nangyari. So idi umikatak sa umay ti panunot ko. Kunak anyan, umay ti dumong parket kita pay, niyang ningak na talaga. Talaga na imbag ni Apo Diyos na, uy, nanang kitain nga dumong party, sumungsungan, kasyalat lang kitayak no, niya ti pagturungan na, kat abay ko nga, jay kariton, aglako ti buko, kat naiduron, kitayak pay, no niya ti, ubat ti katawak, idi ag-exitak, idi panawak mon, kung total na-isolve na ito yung sinolbar ti pulis, kat sa ima ti panunot ko, ay naayakin na nang ko. Imbis nga aglisi ako kumakit, katayak pa no, kaabay ko dyan, gilakot ti buko juice, kat dyan karituna. Kat imbag taha nga naipit ti sakak, kaya kasang sampit nga guding nga lapan nagpa-follow up, check up, kita kunak ay, nag-imbag ni Apo Diyos. God is good. Uray, kananang niyang kita ni Apo Diyos na tati, mangituro ka na tayo. Pang-safety ka na tayo. Hindi katakot sa ako, panunutin, katawak, ti bagik, anya aya. Hindi ay unang ti pagyabanak ni Apo Diyos. Talaga, God is good. Uray, aya, ti kinanang kat ni Apo Diyos, mangiturong ka na tayo. Kata pagyamanak pa may sa dakilang pagyamanak iti inaramid ni Kalman ure hangan nang naram ito yung medjay hungduan medjay Thanksgiving ni nanang mi ta imedjay si mga petjay ading mi nga jay bunso nga naki-asawa jay Canada kata kuna na masapol nga celebrate tayo ni nanang tayo ure despite mas kasto ito nangyari tibiyag na kat ingka natatakit napigsapay kung uwin man, napipisapan ni nanang tayo ng emsyak. Kata, talaga, God is good. Noon nati, kahit na, nga, usta rin, uno, kasabay nga blessing, kasamang teti, niya, karit, iti apu ko na, winonak na, taanyahan nga nagpaparat ti ubing, arara ti lalaw tatang at tiyempo, arati mas kuan nga ubing kaputi mainom inuan ta gagadget ti daduma kita we pray nga nagijay testimony di jay namati nga apo ko na ket ma-bless da jay daduma nga madinamati kita really God is good so di unit pagyamanak ni Apo Dios kita lalo tatanga tiempo nagbibuet ti news nga didangiti anya taket anya krisis ti biyag tatanga na duma-duma. Spiritual ti na duma ken anya pa di tanga nasarin ti biyag tayo. Ket ngem nimbag latta ni Apo Dios no ni Apo Dios ti bang tangaran tayo. Niyay una ti pagyamanak. So nga ura ka kas ano ket kahit nga mamis tayo church tayo no kada Sunday. No kahit ko nga i-prefer ko nga ituyak nga maki-church. Tano no dadu mga church kat ko nakapay kaslahang kumarik nati ko ni Apo Dios ngem maminsan adamit kada tayo nga ni Apo Dios latati kumamangan tayo so diay God is good so tati una pagyamanak ken Apo Dios isublik ti amin nga gloria ken dayo ken ni Apo Dios. Thank you, Madam, ita testimony. Amin kit ni Apo Diyos pagkamangan tayo, basta importante agreeing tayo ti agsapa kit ni Apo Diyos ti pagkamangan tayo nga iso ti mang-control ti amin nga mangyaring gana agmalimanin. Amen. Kita sino pa ti kahit na ay sige sis. Amen. Agduwa-duwa nga tumader ta baka ma-misinterpretak. Ni Apo Dios lata iti makipakaawat iti tumunggal maysa. Kuna ni Sister Juliet ta inya kano iti celebraran tayo iti buwan ti Marso kat diay Women's Month ngam kayat kumot nga i-share iti testimony ta iti kalman kat in celebrate kumot iti panagkasangay ko.
Kat, I know it's not very extraordinary, but dato'y pa iti may isang rason nga madikayat ag testimony na rabaw tiluwak. Uh, Bigbigak mat iti dakkel nga kinaimbag iti apo iti biyag ko all through those years ta he has been a faithful father to the fatherless indeed. Ta dagiti nakamamukan niya ket amoy maten no inya iti katataok inya iti pamilya kanya ti background ko. We are a family of women. And I am an empowered woman because of God's faithfulness kanyak. So nga, dating Marso nga talaga, not only a celebration of my birth, but also a celebration. Di ay bendisyon, di ay panang tartarabay iti apo, iti panagbiag ko. Kandag iti trabaho nga raramiden na iti biag ko. Dagizihan nga nakamamukan niya kat makita yung tulad ta tirupak nga gisisem di takalsada. Kat pagyamanak launay iti apo. Mangrugin mo March 28 kat maamuan yung tulad ta. Adakil nga pagyamanak unay iti apo ta at lately for the past few months kat talaga nga sagadsad iti bannog, sagadsad iti puyat, but I thank God that every morning I wake up kat still my strength is renewed. Uray no nagrigat nga agriing ko mata talaga nga grabe iti puyat rinabiin iti laklakadin, but I always thank God nga di ay protection iti panagawid very late at night, and hanta pa yun nga unay nga makaturog tanagadugarod iti pampanunutin, but every morning kat agriing aklat ta kat makatrabaho aklat ta, so di ay iti dakil nga pagyamanak unay iti apo, and also the blessing of a church, the blessing of a family ta. No di makkel ka nga Kristiyano, kat ado iti weaknesses nga talaga. But mariknamat lang nga dadagiti tatao nga mangibabaet kanyam iti karkararag. Kat mariknak nga talaga di ay I have a lot of weaknesses. The grace of God ka talaga nga ado ti tatao nga araramatan na as a blessing to me, and di ay karod maaramid tayo matlata iti trabaho tayo nga inted iti apo ket day taon na iti dakkel nga pagyamanak ta amok nga wanak ditoy no awan met iti apo agpay, so di ay naabutak tatay nga Sunday school nga all those challenges nga my experience, it always humbles us down. But the same Father that humbles us down is the same one that lifts me up. So di ay tidakkel nga pagyamanak launay ket amok nga haanan nga agsusurot iti testimony nga ni Apo Dios iti magipakaawat latta kanyayo idi ay kayat nga mensahe nga maalayo mat iti daytoy nga testimony. So di ay dakkel iti pagyamanak iti Apo iti biag manen. Ta regardless iti kinabisi ket adatoy kami nga naka-join dito nga church at dati kadwak nga taga-Panlop nga madimakaw awi din. Ano makasimsimba di Mount Zion at ni Lola Juliet. Kat at least kat adda iti asideglata nga simbaan that we are very much welcome nga ag-join tapno ibirok tayo met iti panagdakkel iti spiritual life tayo. So diyay lang kat ipasublik iti Apo amin nga dayaw ken panagyaman. God bless you, sis. Ni Apo Diyos, kit iso timang subli, tinananay nga pigsam. At dapay, no awanin kit ilas kulatan. Alaik mamot da ito nga gundawe, nga pasalamat iti Apo, ta iso ti mang ted, ti protection, ti pamilya, kin iso ti mang ted, ti mang sabsabet, ti kasapulan mi inalda all daw. Kanda gidi ubing ko nga mapan school, amok nga ni Apo Diyos, iso ti tumultulong kanyada, iso na ti mangted ti wisdom and knowledge da tapno kastakit handa unay nga marigatan. Dati lang ti pagyamanak iti Apo ket iyawat kon iti MC.
Hallelujah. Thank you kadagijay nga testimonies. Sakbay nga mapantayo iti praise and worship ket may we request dagijay men's group to render an a song for the Lord. God bless you, men's group. May kayon. Men's group. Baka agpaabak kayo. Sige, God bless you, men's group. Nakasagana tani, adda papel nga igananda. Ten years practice. Amen. Madayaw ni Apo Dios day takan tayo. Amok nga naduma-dumay iti pagdaldalanan iti tunggal may sa kadatayo. Ngem ni Apo Dios iso na iti dayawon tayo tatangag sapa as we came here to praise His name. For
God's healing, for provision, for promotion mandata, for God's promises. The very reason why we are here this morning is to praise Him that Jesus saved you and me. Praise God. Let us all stand up and worship the Lord. Thank you. Thank you, Lord. Amen. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. 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 I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my heart. He came into my
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Truly that you have done great things in our life. Your people standing before you this morning, declaring how great you are, how precious you are, Lord, clinging in your promises that you would never depart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that in you we find peace. In you we find comfort, and in you we are secure. And as we continue to worship you this morning, Lord, singing how faithful you are, we may find joy and happiness in our heart. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God have I.
Nagyamang kami uwapo Dios. Ti kinamatalik ken kinapudno mo uwapo kadagiti sasaom. Ken kada kami uwapo Dios. Nagyamang kami uwapo Dios makitkita mi tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi uwapo nga tungtung palim dagiti sasaom mo uwapo Dios. You are always there for us. You always provide for us. You always protect us, O Lord. Kaya po Diyos, tiyanyaman nga pakarigatan mi, you are always there, Lord, helping us. Kadagiti apo, tiyempo nga, adda, dagiti confusions kanyami, you are always there guiding us. We thank you, Lord, tamatalik ka kadagiti sasaw mo, apo. And we sing these songs of worship, Lord. Apo, panpanagnakan mi dagita nga kinapudnom iti panagbiag mi. Awatom nga ro dagito nga panagdayaw mi o apo. Kaya apo, bendisyonan mo tapo dagiti may bingay nga sasaw. Bendisyonan titunggal may sa kanya mi dagito iti kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Dayaw ni Apo Dios.